बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ टीवी के प्यारे से नाज़रीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के ऐसे पोशीदा राज़ों के मुतालिक बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आज साइंस भी हैरान है कि किस तरह ये बातें आज से 1400 साल पहले एक किताब में बता दी गई हैं। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। नाज़रीन, नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को दरियाफ्त किया है जो 2 प्लैनेट स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि 2 सूरज के तुलू गुरूब के मनाजिर देख सकते हैं। इसे नासा ने प्लैनेट बी कैपुलर 16 का नाम दिया है, जिसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इसी प्लैनेट का कुरान की सूरह अल मारिज में जिक्र है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से मुतालिक ये मालूमात बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है, जो अरबी में हा बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह शम्स। इस पूरी सूरत में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये कुरान की वाहिद ऐसी सूरह है जिसकी हर आयत हा लफ्ज पे खत्म होती है। ये सूरह कुरान की 91 नंबर सूरह है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी कायनात के बनने के 91 बिलियन साल बाद ही बना था और जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरह का नंबर है। यही नहीं, जमीन और सूरज के दरमियान का औसतन फासला 15 करोड़ किलोमीटर है और इस सूरह में टोटल आयात भी 15 ही है। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी के सूरह की टोटल आयात हैं। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थ्योरी से साइंसदानों ने यह दरियाफ्त किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी बेंड भी किया जा सकता है। यही बात अल्लाह ने सूरह अंबिया में बयान की है। याद करो, जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामा आमाल को लपेटता है, हम उसे दोबारा उसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर ये करने वाले हैं। 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाके होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल किसी शौक या शदीद झटके की वजह से भी सफेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है कि जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो स्पेस उनकी आंखों के विजन को धुंधला कर देती है और वो गहराई में इदराक नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को इफेक्ट करती है। कुरान ने इसका सूरह हिज्र में जिक्र कर दिया है और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते हैं ताकि दिन के वक्त उसमें चढ़ जाएं, तब भी वो यही कहते हैं कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है। साइंसदानों ने यह दरियाफ्त किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं। इसे प्रियोटाइज्ड फोसिल्स कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरह असरा आयत नंबर 49 में किया है और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा। नाज़रीन, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि फीमेल स्पाइडर्स बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर्स को मारकर फेंक देती है और फिर कुछ वक्त बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी मां को मार के फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे भी कुरान में बयान किया गया है। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। इसी आयत में यह भी बताया गया है कि फीमेल स्पाइडर्स घर तामीर करती हैं, न कि मेल स्पाइडर्स। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि काफी टाइम तक साइंसदानों का यही मानना था कि मेल स्पाइडर्स घर तामीर करते हैं, न कि फीमेल स्पाइडर्स। लेकिन आखिर हमेशा की तरह कुरान सच निकला और अब साइंसदान भी कुरान से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा हैं। हर इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ होते हैं। ये बात भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर की है। क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। नाज़रीन,
ہم جو لوہا استعمال کرتے ہیں یہ دراصل اسپیس سے آیا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے لوہا میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا، جو ایک سائنسی حقیقت ہے، اور یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ظاہر کر دی تھی۔ اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے سورہ انعام میں بیان کیا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس آیت پر غور کریں، یہاں لکھا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ کس کو پتا تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ سمندر کی تہہ تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی؟ ناظرین، سورج کی روشنی سمندر میں 200 میٹر تک ہی پہنچ سکتی ہے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر سمندر کی گہرائی میں جو جانور ہیں وہ آخر کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ سمندر میں وہاں بھی روشنی دیتا ہے جہاں انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا۔ سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں ایسے آرگینزمز ہوتے ہیں جو لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں، انہیں بائیو لیومینسٹ کہا جاتا ہے۔ ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں یہ اس دنیا کا پانی نہیں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے میٹیور کے ذریعے یہ پانی اس دنیا میں آیا۔ بہت سے جیو کیمیکل سٹڈیز سے یہ پتہ چلا ہے۔ کاش لوگ پہلے قرآن پڑھ لیتے۔ قرآن نے اس راز کو بھی فاش کیا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ ناظرین، اسی طرح روسٹ نیبیولا بھی سائنسدانوں کی ایک دریافت ہے۔ اسے 17ویں سنچری میں برٹش ایسٹرونامر جان فلیمسٹین نے دریافت کیا تھا۔ یہ نیبیولا بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کیا ہے۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ ناظرین، اسی طرح انسانوں اور جانوروں کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے۔ قرآن کی سورہ زلزال میں لفظ انسان سے پہلے 46 لیٹرز آتے ہیں۔ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے، انسانی جسم میں کروموسومز بھی 46 ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ میں لفظ بندر سے پہلے 48 لفظ آتے ہیں۔ بندر کے جسم میں بھی کروموسومز 48 ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر جملے میں اتنے راز چھپے ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا تو ناممکن تھا۔ تب انسان کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، اور بے شک یہ کتاب میرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ ابھی تو آپ نے قرآن کے پیٹرن کو نہیں جانا۔ قرآن کا پیٹرن اتنا کمال کا ہے کہ یہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل امیز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔